ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब यही जो हम अफगानिस्तान के ज़िम्न में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम भारत का जिक्र करें तो नेचुरली इतनी पुरानी मुखासमत और सारा कुछ जहन में रखते हुए अब उसका एक बहुत ही अहम सूबा यूपी, सबसे बड़ा गंगा जमनी तहसीब, आपका पसंदीदा नहीं वो गंगा खैर जमनी ताहिर तहसीब, कादरी साहब की वो जो खैर वो मैं इस वक्त वो छोड़ो इस बात। 200 million people in the biggest state, very 22 important। करोड़ तकरीबन पाकिस्तान जितनी आबादी, 1 महीना 7 मराहिल में फैला हुआ इलेक्शन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बड़ी हैरान कर रही है और हमारे लिए, कम से कम मेरे और तुम्हारे लिए बहुत ये परेशान कर देने वाली बात है, स्पेशली आपके लिए हु इज फॉर मोर यंगर देन मी, कि अमरीकी इंतखाबात के बारे में सहाफियों के तज्जिए गलत निकले। गलत वही वजह हो गई कि सहाफी ना रहा, शो पर्सन बन गया, हाँ, समाज सुधार में पड़ गया, इश्यूज नहीं देखे लोगों को, और बजाय ये रिफ्लेक्ट करने के कि लोगों के अंदर झांक के कि वो क्या फैसला करने वाले हैं, वो करने की बजाय खुद उन्हें ये बताना शुरू कर दिया कि तुम यूं करो। मगर उससे व्हाट हैपेंड टू डिमोनेटाइजेशन देन? आई थॉट कि वो तो रिपोर्ट हो रहा था ना कि भाई बड़ा मुश्किल हुआ, लोग बड़े, और ये बड़ा इसी सिलसिले पर डिमोनेटाइजेशन को बुनियाद बनाकर ये फैसला कर लिया गया कि नरेंद्र मोदी जो है बस खत्म, वो यूपी हार जाएगा। नोटबंदी जी जो जाता था, इसीलिए ये जो बॉक्स लेकर चले जाते हो ना पब्लिक में, तो कैसे झांका जाए लोगों के दिलों में? भैया जब आप जाओगी ना सड़क पे, आपका महंगाई के बारे में क्या ख्याल? ओ जी लुट गए, घर पूरा नहीं होगा, पीछे देखोगे ना है तो कढ़ाई की दुकान पे बैठा होगा। ओ भाई ये तुम लुट कैसे गए हो, ये कैसे कढ़ाई की दुकान पे बैठे हुए हो? ठीक, लेकिन आपने टेलीविजन कर दिया, शॉर्ट दे दिए जी, गए जी, वाह जी, ये जी बॉक्स किए। हमने लोगों की राय ली, तो लोगों की राय आ गई, हाँ, कि यूं करके कढ़ाई रख के बैठा था, बड़ा मुश्किल हो गया। ये हम बता रहे होते हैं आमतौर पर। खैर एनीवे, वो एक खता नजर। नोटबंदी मेरी दानिश में वो इशू आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसी दिन खत्म हो गया। ठीक है जी, लोगों को बड़ी परेशानी रही, बड़े अरसे तक बहुत शादियां रुक गई, लोगों की पेमेंट्स नहीं हुई, पीपल ऑल्सो डाइड। येट उसने ये कहा था कि जी मैं ये नोटबंदी इसलिए कर रहा हूं, याद होगा कि हमने पहले ब्रेक किया था कि जी अभी पहले तकरीर करने वाला है, फिर वो हमने ये कहा कि उसने ये फैसला किया है, बहुत बड़ा मैंने कहा रिस्क ले रहा है। उसी दिन लोगों की ये जो बॉक्स हम दिखाते हैं ना, खत्म हो गए। एक तस्वीर वो क्या थी? इसकी अपनी मां नरेंद्र मोदी की, बूढ़ी, वो भी एक लंबी कतार में एटीएम के बाहर खड़ी थी। अच्छा ठीक, यू राइट, परसेप्शन। आप मतलब कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में ध्यानदारी से बात कह रहा हूं कि सहाफी होते हुए भी खैर का कोई लफ्ज, हाँ जी, ठीक है, अगरचे ट्रम्प के बारे में कभी कभी अपना जैसा लगता है मुझसे निकल जाता है, लेकिन इसके बारे में मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जो कहता हूं कि हमें बंद नहीं करना चाहिए। वहां पर ये पहला मौका आया है बीबी 25 साल के बाद, 25 साल के बाद, कि जब दिल्ली में भी वही वजीर आजम है और उसी की जमात यूपी में भी बरसर इक़्तिदार है। वरना इंदिरा गांधी के बाद से ये हुआ था कि वहां पर जो निचली जात के लोग थे, जिनमें से जो थोड़े से बेहतर होते हैं, जरा रिलेटिवली खुशहाल, रिलेटिवली मिडिल क्लास, अपवर्डली मोबाइल, वो गुज्जर यादव, ठीक, उन लोगों ने करके मुसलमानों के साथ हाथ मिला के तो वोट बैंक एक बनाया, जो ब्राह्मण बालादस्ती, ऊंची जात की बालादस्ती, वो एक ब्लॉक बन गया, वो एक वोटिंग ब्लॉक बन गया, जिसकी एक अहमियत, ठीक है। अब लोगों को ख्याल ये था कि मोदी ये नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है ना। अब बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो निचली जात का है, वो तेली है, ठीक, वो तो फिर अब करेगा। वो जो मैसेज लेकर जाता है वो हिंदुत्व का मैसेज लाता है। अब हिंदुइज्म एज सच कोई मजहब नहीं कभी रहा, ये बुनियादी तौर पर रवैया है, एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ है। आप पैदाइशी होते हैं और इन्हें अपने मजहब के फैलाव कोट अनकोट इतना शौक था कि संस्कृत में
ان کی مقدس کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اگر وہ شودر کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کو سیسا ڈالا جاتا تھا. اس نے سن کو لیے ہیں ہمارے مقدس شبد. ٹھیک ہے نا. یہ انگریز جب یہاں پر آئے تو پھر یہ ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ اور پھر جب انہوں نے پولیٹیکل یہ وہ انٹروڈیوس کروایا اپنا سو کالڈ جمہوری نظام, تو اس میں یہ آیا کہ یار ہم ایک ہندو آئیڈینٹی بھی کریٹ کریں. تو آریہ سماج, برہمو سماج اینڈ دین ایونچولی آر ایس ایس, جن کی اصل انسپریشن ہٹلر سے ہوئی. جی بالکل. اسی لیے اس کی نکر وکر پہنتے. ہاں جی, the way they dress and organize and everything. بالکل. کیٹیگوریکلی انتہائی ڈھٹائی اور بے دریغانہ انداز میں نریندر مودی نے کسی ایک 403 سیٹیں ہیں, 403, 19% مسلمانوں کی آبادی ہے, لیکن ان کا کوئی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. ہاں جی بالکل. ایک, بالکل. ناٹ ون. صرف ایک پولیٹیکل پیغام رکھا کہ ہم سب ہندو 60% ہیں. بات کی 60%, میجورٹی ہو گئی نا. ہم 60% ہوتے ہوئے ہم یہ کیا لوگوں کی منتیں اور ان کی پیمپرنگ میں, مطلب تو اگر ہم سبھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمارا ووٹ, اور پلس اس میں 10 سال ملائم سنگھ یادو کے اور پھر یہ کہ وہ انکمبنسی فیکٹر اور فلانا اور فلانا اور فلانا, وہ اس کو لے گیا. اب میرا جو تھا بنیادی طور پر وہ فکر یہ تھی کہ بھائی ہمارے ہاں میں جو لوگ کیا کہہ رہا ہے, بریک, وہ کہہ رہا ہے بریک. یس چلیں, بنیادی فکر نصرت صاحب آپ کو کیا تھی, وہ بریک کے بعد ہم جانیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہماری گفتگو جاری رہے گی. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نصرت صاحب, بہرحال جی ہم زیادہ بحث میں الجھے بغیر ہم یہ کہہ دیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ نریندر مودی نے جو ہے آئیڈینٹی پالیٹکس کو ریورس آرڈر میں کھیل کر کمیونل بنا کے اس میں شاونزم کا رنگ ڈالا, انتہا پسندانہ قوم پرستی اور عصبیت کی بنیاد پر 60% کو اکٹھا کر کے نکل گیا. اور ایک پرسپشن نصرت صاحب کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرے گا اور کچھ فائدہ ہوگا, یہ ایک ہے لوگوں کے ذہن میں, چاہیے ایسا ہو نہ ہو یا الگ بات دیکھی جائے گی. ہمارے لیے فوری طور پر یہ تھا کہ ہماری جب بھی گفتگو ہوتی تھی, آج کل ویسے لوگ کم ملتے ہیں, جب سے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ خبریں کہتے ہیں کہ نہیں, ہاں جی پریس ریلیز, لیکن کبھی کبھار شادی بیاہ اور یہ مرگ وغیرہ پہ کو ملاقات ہو جائے, جی السلام علیکم, یہ وہ ادھر, تو باتوں میں انڈیا ہمیں یہ مل رہے تھے کہ مودی جو سارا جو سٹانس بنائے ہوئے ہے یہ یو پی کے الیکشن تک ہے, وہ جیتے گا تو وہ پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوبارہ شاید وہ کو بات کرے گا. اچھا, میں اس بات کو, ایمانداری کی بات ہے, شاید میری خواہش بھی یہ تھی, کیونکہ یہ کب تک رہے گا, نہ جنگ نہ امن والی صورتحال, آگے بھی چلتا رہے گا. دیکھیے نا, اگر وہ بھی ایک جنرل ورڈ تو ہے نا, امریکہ کا جنرل ورڈ ہے, تو میں تو پاکستانی ہوں بھی. اچھا, اس پہ یہ جو مجھے بتایا جا رہا تھا, مجھے یہ یو پی کے ساتھ پنجاب کے ریزلٹ بھی آئے ہیں نا اس پنجاب کے, تو وہ میں نے کہا یہ کیوں کہ وہاں پر خاص طور پر یہ جو تقاریر کرتا رہا ہے خود جا کے مودی, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, جو پنجاب کے لیے میں اس نے ووٹ لینے کے لیے کی ہے. مثال کے طور پر ایک سنو, میں پاکستان کے پڑوس میں آج کھڑا ہوں تب, سیما پر کھڑا ہوں تب, میں پھر ایک بار پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھو, یہ پنجاب میں جا کر اس طرح کی تقاریر کرتا رہا اور ان میں زیادہ یہ پیغام کیا دیتا رہا, وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں ایک بڑی محکمتا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے ایک ٹاسک فورس بنایا ہے, یہ ہندوستان واٹر ٹریٹی جو ہے جس میں ہندوستان کے حق کا پانی ہے جو پاکستان میں بہ جاتا ہے, اب وہ بند بند پانی روک کر کے میں پنجاب کے, جموں کشمیر کے, ہندوستان کے کسانوں کے لیے وہ پانی لانے کے لیے کرت سنکلپ. دیکھیں, بنی کیوں نہیں بات, میں وعدہ کرتا ہوں کہ بوند بوند پانی کر کے, جو میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں, یہ کیوں نہیں بات بنی. اور اس کے بعد جتنے تجزیے سنے ہیں اس میں پیغام کم از کم مودی اور اس کے قریب ترین لوگ یہ لیتے پائے گئے ہیں کہ اٹ پیز ٹو بی فرم
इट पेज टू बी अग्रेसिव, हॉकिश, यानी जारहाना कौम परस्ती। इसीलिए मेरा माथा ठिनका के पहले मैं ये सुन के मैं पहले रिलैक्स हुआ जब पंजाब के आए। मैंने कहा था मैसेज इज गॉन कि भाई एंटी पाकिस्तान तकरीरें पे नहीं करती हैं। लेकिन इंडिया से जितना आज ओपिनियन आया वो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि यूपी में उसने कोई ऐसी ज्यादा बातें नहीं की, ये पंजाब में ज्यादा था। अब आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट आई मीन दैट सीम्स टू बी द ओपिनियन। देखिए आपने अगेन ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको जो मुझे लोग वगैरह कर रहे हैं वो बता रहे हैं। सही, वो लोग ये सोच सही है, वो वहां पर बेसिकली गुंडा राज की बातें करता रहा, उसका ये ख्याल था कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। उसके बाद ये कि ये लौंडे, क्योंकि उन्होंने नारा बनाया था अपने लौंडे, राहुल एंड वो जो अखिलेश, ठीक है ना, जो उसका बेटा है। अब लतीफा ये है कि जिस बंदे ने राहुल के लिए यानी डिजाइन की ना कैंपेन, ये वो है जिसने 2014 के इंतखाबात में बीजेपी के लिए इलेक्शन कैंपेन की। राइट। और वो जो अखिल है वो उसने फिर एक दिया कि जी खाट, कि तुम ये चारपाइयां लेकर देहातों में जाओ खुद और बैठ जाओ। वो वोटरों ने चारपाइयां ले ली मगर वोट नहीं दिया। अच्छा, अखिलेश के लिए एक हार्वर्ड से प्रोफेसर आया था, तो उसने इसको डिजाइन किया। उसने कहा बात सुन मेरी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना लोग बिलावल को के अब्बा जी नु फारग कर। उन्होंने कहा अब्बा जी, बिल्कुल वहां भी अब्बा जी को फारग कर। अच्छा, वो उलट हो गया, लोगों ने कहा यार इसने, मोदी ने सिर्फ एक फिक्रा कहा, इट वर्क लाइक हेल। इसने कहा जो अपने बाप का ना बन सका वो किसी का क्या बनेगा, इसको वोट दोगे। बैकफायर हो गई बात। अजीबो गरीब मंतक होती है। बहरहाल इस बात को मैं बाद में बयान करूंगा आपको। आज हमारा वक्त मेरा ये ख्याल नहीं है कि हालात बेहतर होने वाले, ये इलेक्शन जीतने के बाद मोदी का मिजाज को बदला है। ओके, दैट्स द बॉटम लाइन। और अल्लाह करे मैं गलत हूं, इसके अल्लाह करे मैं गलत हूं। ठीक है, नहीं ऑब्वियसली, डेफिनेटली आने वाले दिनों में मजीद नुसरत साहब इस पे हम बात करेंगे। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब यही जो हम अफगानिस्तान के ज़िम्न में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम भारत का जिक्र करें तो नेचुरली इतनी पुरानी मुखासमत और सारा कुछ जहन में रखते हुए अब उसका एक बहुत ही अहम सूबा यूपी, सबसे बड़ा गंगा जमनी तहसीब, आपका पसंदीदा नहीं वो खैर ताहिर कादरी साहब की वो जो खैर वो मैं इस वक्त वो छोड़ो इस बात। 200 मिलियन पीपल, बिगेस्ट स्टेट। नहीं, ये हम बता रहे होते हैं आमतौर पर। खैर एनीवे, वो एक कता नजर नोटबंदी, मेरी दानिश में वो इशू आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसी दिन खत्म हो गया। ठीक है जी, लोगों को बड़ी परेशानी रही, बड़े अरसे तक बहुत शादियां रुक गई, लोगों की पेमेंट्स नहीं हुई, पीपल ऑल्सो डाइड। येट उसने ये कहा था कि जी मैं ये नोटबंदी इसलिए कर रहा हूं, याद होगा कि हमने पहले ब्रेक किया था कि जी अभी पहले तकरीर करने वाला है, फिर वो हमने ये कहा कि उसने ये फैसला किया है, बहुत बड़ा मैंने कहा रिस्क ले रहा है। उसी दिन लोगों की ये जो बॉक्स बॉक्स हम दिखाते हैं ना, खत्म हो गए। एक तस्वीर, वो क्या थी, इसकी अपनी मां नरेंद्र मोदी की, बूढ़ी, वो भी एक लंबी कतार में एटीएम के बाहर खड़ी थी। अच्छा, ठीक, यू राइट, परसेप्शन। आप मतलब कि मैं था ना कि भाई बड़ा मुश्किल हुआ, लोग बड़े, और ये बड़ा इसी सिलसिले पर डीमोनेटाइजेशन को बुनियाद बनाकर ये फैसला कर लिया गया कि नरेंद्र मोदी जो है बस खत्म, वो यूपी हार जाएगा। नोटबंदी जी जो जाता था, इसीलिए ये जो बॉक्स लेकर चले जाते हो ना पब्लिक में, तो कैसे झांका जाए लोगों के दिलों में। भैया जब आप जाओगी ना सड़क पे, आपका महंगाई के बारे में क्या ख्याल? ओ जी लुट गए, घर पूरा नहीं होगा, पीछे देखोगे ना है तो कढ़ाई की दुकान पे बैठा होगा। ओ भाई ये तुम लुट कैसे गए हो, ये कैसे कढ़ाई की दुकान पे बैठे हुए हो? ठीक, लेकिन आपने टेलीविजन कर दिया, शॉर्ट दे दिए जी, गए जी, वाह जी, ये जी बॉक्स किए। हमने लोगों की राय ली, तो लोगों की राय आ गई कि यूं करके कढ़ाई रख के बैठा था, बड़ा मुश्किल हो गया। 22 करोड़ तकरीबन पाकिस्तान जितनी आबादी, 1 महीना 7 मराहिल में फैला हुआ इलेक्शन।
اب بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے، جو بڑی حیران کر رہی ہے اور ہمارے لیے، کم از کم میرے اور تمہارے لیے بہت یہ پریشان کر دینے والی بات ہے، اسپیشلی آپ کے لیے، who is far more younger than me، کہ امریکی انتخابات کے بارے میں صحافیوں کے تجزیے غلط نکلے. غلط وہی وجہ ہو گئی کہ صحافی نہ رہا، شو پرسن بن گیا، ہاں، سماج سدھار میں پڑ گیا، ایشوز نہیں دیکھے لوگوں اور بجائے یہ ریفلیکٹ کرنے کے کہ لوگوں کے اندر جھانک کے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے کی بجائے خود انہیں یہ بتانا شروع کر دیا کہ تم یوں کرو. مگر اس سے what happened to demonetization then? I thought that وہ تو رپورٹ ہو. نریندر مودی کے بارے میں دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ صحافی ہوتے ہوئے بھی خیر کا کوئی لفظ، اگرچہ ٹرمپ کے بارے میں کبھی کبھی اپنا جیسا لگتا ہے مجھ سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر یہ پہلا موقع آیا ہے بی بی 25 سال کے بعد کہ جب دلی میں بھی وہی وزیر اعظم ہے اور اسی کی جماعت یو پی میں بھی برسر اقتدار ہے. ورنہ اندرا گاندھی کے بعد سے یہ ہوا تھا کہ وہاں پر جو نچلی ذات کے لوگ تھے، جن میں سے جو تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، ذرا ریلیٹیولی خوشحال، ریلیٹیولی مڈل کلاس، اپورڈلی موبائل، وہ